Tun, tutun, 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 tun, tutun, tutun. Tun, tutun. Vale, perfecto. Parece que se está viendo bien. Turu, tu, 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 tu. Vale, pues estupendo. Pues hola, muy buenas a todos. Soy Mogarix y empezamos con el nuevo Hogwarts Legacy, que promete que va a ser un juegazo donde los haya. Uno de los dos que tengo en mente de este año, que esperaba con muchas ganas, mejor dicho, que es este y el de el del Zelda. Así que nada, vamos a empezar. Ya me he quedado el personaje por no ser esto un poco coñacito. A ver, y aquí. Vale, estupendo. Nada, he jugado, solamente le he creado el personaje. A ver, cargar partida. Guardado automático. Pero vamos, introducción, imagino. El 1952. Me lo he quedado hace 10 minutos. No se puede. Se puede ver. Vamos a ver. Pues no sé yo si este es el principio. A ver. Parece que estamos listos para partir. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. Pues claro. I appreciate you working with me all the time. Soy el puto amo, chaval. Oh, Eleazar! George, Coño. glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. Espero que se As long escuche as your bien. young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Tun, 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 tun. Qué ganas tenía de este juego, de verdad. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted Vamos, wizard. que has llegado tarde, Mr. Osric básicamente. is No me he enterado prone bien to y estaba atento a flattery. otra cosa. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Vamos, no es que sea bueno, eres un pelota.
I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Ranrock. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? ¿Qué es ese brillo? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. ¡Wow, chaval! Joder. A tomar por culo. ¿Pero se la ha cargado o se ha caído el tío? No lo he visto bien. Ah, qué chula la referencia. Que los veas cuando él estaba al borde de la muerte. Ves a los caballos esos. Qué guapo, tío. La llave. Bueno, a lo mejor también lo otro es importante también. Uf. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... Un segundito, el juego. What the hell No sé got si. into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Ah, yo es que, de hecho, algún I'm feeling gameplay que he better, visto. sir, if you Me parece like que to los look he around visto a con el... I would. But Muy stay bien, pero close. sabes que no sabemos quién We've qué no os ha idea who trasladado. created this port Ni key. por qué. Or why. Porque yo lo he visto que estaba en español, ¿puede ser? ¿El juego? Un segundito. Juego, me puede pegar algún lagazo, por cierto, porque lo he puesto a tope de... Lo he puesto a tope de calidad. O eso he intentado, vamos, lo he puesto en ultra todo. Pero no sé... A ver, se ha puesto todo en ultra. A ver, silenciar todo. Audio mono, cine en casa, opciones, dificultad, creación del mando, sí, no, pero no me... Es que no me da opción en ningún sitio de cambiar el texto. Vamos, el texto no, porque el texto está en español. Pero el idioma del
De hecho, me parece raro que no me deje ni cambiar el idioma del texto. Oye, si lo quiero poner en inglés o en... Lo tendré que mirar. Pero la verdad es que como tenía tantas ganas, lo que he hecho ahí a... A lo mejor es en el menú principal. No, es que antes no me ha salido en ningún momento el... ¿Haré guardar la partida? Bueno, pues nada, pues ahora cuando pueda guardar la partida salgo al menú principal, porque lo que no quiero hacer es volver a pegarme la cinemática. Se ve estupendo, parece que va bastante bien. Ahora mismo no solamente puedo mover los joystick. No puedo ni... How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage traveled. Y nos llevó el carruaje. Somewhere in Estamos en las Highlands. So, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Pues claro, Let's vamos. see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Vale, vale, corre normal. Ah, vale, aquí en el Where da do you salto. suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of Olvidada hace ancient tiempo. magic. Vale. Por ahora lo único que me permite. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Magia perdida. Olvidada en el tiempo. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. No, pero tú déjame ver primero algo que hay aquí. Que But sí. sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. A ver. Coño, si le estoy dando. Pulsa RT. Coño, ¿y por qué no me la hace ahí? Ah, vale. Es que lo estaba dejando pulsar como un gilipollas. Excellent. Usa la cámara R para seleccionar un objetivo activo. Si prefieres seleccionar objetivos y moverlos al avatar usando el mismo stick, desactiva la opción apuntando al relativo y luego la cámara en los ajustes. Vale, o sea que si lo quiero quitar, vale. Una cosa, me estoy yendo por el camino principal, porque yo pensaba que me estaba yendo por el camino secundario. Me cago en la... That was a bit rougher than I'd expected. Ah, vale. Ah, vale, o sea que me he adelantado yo. Vale. Vale.
Vale. No sé yo si me termina de convencer esto apuntado, ¿eh? Sobre todo que está como que siempre está activo. Bueno, ya veremos. Ah, up there. Ah, ahí arriba. Esto es lo máximo que corre, ¿eh? No se puede correr más. Ah, aquí está un cofrecito. Ya sabía yo. Tiene que haber alguna cosita por algún lado. We're close now. It's just ahead. Ya estamos llegando, es ahí delante. Vale, pues venga. Vamos allá. Steady yourself. Tenga cuidado. Reparo. Joder, ¿qué pasa? No parece que se vea muy mal en cuanto a FPS, ¿no? O sea, me da un poco miedo que bajase un poquito la calidad al... O sea, yo mismo, o sea, en mi ordenador, que no tirase muy bien con el juego y con el... Y streameando, vamos. Me da un poquito de pánico. Tuviese que jugar con unos gráficos peores que los... Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. El minimapa te muestra los alrededores contigo en el centro. Y este es el objetivo. Vale. Y si le voy para arriba, hemos dicho... Ah, guay. Esto está bien, sobre todo cuando empiezas a jugar. O sea, que a lo mejor te tiras de un día para otro, incluso a lo mejor 2 días sin jugar. Y dices, ¿qué cojones? Ahí, se queda ahí. Guay, me mola, me mola. Está bien hecho. Oye, el profesor por dónde ha ido. Porque ha ido como recto, ¿no? A ver. ¿Me ha rayado el colega? Ah, vale, que es que está ahí. Vale. Espera las ruinas. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Sí, está ahí como leyendo cartas, ¿no? Una bola de cristal. Astronomía o... Vale. Aquí hay algo. Professor, this statue... This may have been his Esta puede home. haber sido su hogar. Vale, y no parece que haya más por aquí. Tampoco es que me haya dicho nada el profesor. Voy a venir a verlo. Ha pasado de mí. La verdad. Qué delicaditos son los jarrones esto, por favor. Qué delicaditos. That enchanted crystallized stone Esta piedra again. encantada y But what could it be otra vez. blocking? Así es el mismo símbolo de... What's this? Professor Fig! Uy, ese es el banco de Gringotts, ¿no? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? ¿Qué es? I don't see anything. Hostia, él no ve nada. There's that glow again, like the glow on the portkey container. A ver. Ah, vale. Yo le pego hostias a todo.
What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. No me lo creo. Bueno, pensaba que se iba a mover solo. Ah, no es que estemos en sí, o sea, estamos en el banco, pero estamos en la parte de abajo directamente. O sea, no pasamos ni por el vestíbulo. Hello? Ángel. It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Gringotts. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. Bueno, los instaladores no dicen muy bien luego cómo funcionan, tío. Si sirve luego de vuelta, de no. Imagino que será un poco. Habrá de todo. After you. Después de vosotros. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Toma ya. Vale, es que quedan las 12. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Pues no me he fijado, la verdad. Y me que suelo ser detallista en estas cosas, pero no me he empapado. Hemos llegado.
When was the last time this vault was accessed? Esta cámara por A último. goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Quiero ver el... No se ve ninguna cámara más ni nada, ¿no? A ver. Esto termina como aquí, este rail. Y no parece que se vea ninguna cámara más. Pero lo que sí que hay aquí es un cofrecito. Joder, ¿no me has dejado? Coño. Vault 12. Cámara. Thank you for your help. Pues como no me dejes coger el cofre ese, te voy a pegar un guantazo. Ah, bueno, me ha dejado cogerlo, pero no me ha dejado ver qué era, pero bueno. Vale. ¿Me puedo tirar? No, no parece. Vale, pues bueno, vamos allá. What do you suppose we should be looking for? ¿Qué I'm not ¿Qué debemos sure. buscar? No Sir, lo sé, señor. I Me wonder if preguntaba you si might- podría- Instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Toma ya. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Usa L para sujetar bien la varita. Vale, o sea, tengo que... ¿Cómo? Otro. Ah, vale. Vale, ahora espera que te tengo que dar a la A, ¿no? Pero ya. Vale, ya sé cómo va. Vale. Perfecto. Cojonudo. Lanzar Rebelio. Revelio. There! I saw Ahí, something. he visto algo. Move a bit closer and try Es un poco y again. pruebe de nuevo. Yes. A ver, vale, no hay nada. Revelio. Rebelio. A door. Una puerta. Well, Oh. that's a start. Bueno, There's eso that come. symbol again. Ese símbolo otra vez. I Supongo que don't no verá suppose un you see a modo way de- to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw Pues on ahora the no veo portkey yo el container. brillo. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Pues ahora no veo el brillo. Si eso es brillante, ya me dirás. Lumos. Lumos. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Revelio. Toda la cabeza. Revelio. Rebelio. I see something up ahead. Veo What is algo ahí it? delante. ¿Qué es That eso? glow again, but on the floor. Mucho miedito, ¿eh?
When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. Sí, señor, estoy bien. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. No es, The pero reflection's sí, still there, but the statue's positions Estatuas don't no match. coincide. Anda, que te Wait. mueve. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Lumos. No, la cago. Pues Lumos. Has obtenido el encantamiento de iluminación Lumos. Será asignado de forma automática a tu conjunto de hechizos. Vale, para ayudarte a mejorar en zonas oscuras. Continuar. Vale, y este es mantén pulsado, ¿vale? Y la Y. Lumos. Vale, perfecto. Now the reflection is turning towards me. El reflejo está girando It hacia mí. does follow Y si the lanzo... light. Vale, vale. Lumos. Quería saber si se... Look out! ¡Protego! Potato! Accio! Defendo! Levioso! Deposo! Deposo! Levioso! No lo he visto, ¿qué notas? Confringo! Expulso! Confringo! Descendo! Cotato! Levioso! Vale, como... Deposo! Sí, tiene como un sentido arácnido, ¿no? Donde... Defendo! Confringo! Cotago! Deposo! Levioso! Expulso! Cotago! Levioso! Confringo! Deposo! Expulso! Lumos! Momento no... Stay close! No se aleje, no me aleje. Aquí pegadito a tu culo. Me voy a quedar. Professor! Professor Fig! Professor Professor, Fig. where are you? ¿Dónde está? This isn't good. Esto no me gusta. Where am I supposed to go? Ah, coño. Yo esperando a ver que saliese algo y me tenía que mover. Seré gilipollas. The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Parecen guiarme a algún lugar. Vale, sí. vamos a Lumos. lanzar. Lumos. Revelio. Lumos. Te he pillado. Te he pillado, cofrecito. Revelio. Protego. Lumos. Vale, no sé. Hay que hacerlo bien marcado desde el principio. No se puede... ¿Quieres tu cofre? Revelio. Lumos.
Ah, that's where they're leading me. That glow again. Espérate. Cuánta cochita. Revelio. Lumos. Vale. Aquí tenemos esto. Guay, pero quiero ver si hay otro cofrecito. Revelio. Lumos. No, que está guay cuando haces lo del rebelio ese, que se te Revelio. quede como marcado ya en amarillo. Lumos. Eso está guay. No, yo creo que me da la vuelta entera y vamos a ver. Vamos a ver. Vale, pues aquí tenemos 3 estatuas. I suppose I'm on my own this time. Sí, parece que esta vez me toca solo y que Lumos. vamos a... Vale, no, muy bien. Las 3 líneas. Seems I have no choice. I'm going to have to fight my way Bueno, la out verdad of es que con las líneas es bastante intuitivo. Bueno. Ah, pues una cosa... No me había fijado que cuando haces... Después del protego... Antes debes hacer protego para contraatacar a estos enemigos con desmayos. Claro, lo que te iba a decir, me acabé de fijar en eso. En plan de que... Vale, hay que hacerlo. Lo he esquivado con el... Vale, o sea que si por ejemplo utilizas muchas veces... Revisa los objetivos para conocer el camino a seguir. Ahí está, vamos. Venga, ¿cuántos más? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Ah, Lupus. Lumos. Y... Revelio. ¿Rebelio? ¿No hay aquí nada Lumos. para mí? Vale, guay. Ahora sí que me dejas pintar, me cago en... Revelio. Lumos. ¿De qué te ríes, el plupa? Revelio. Protego. Lumos. Por cierto, muchas gracias por verme, ¿eh? Revelio. No hay más... Quiero más cofres. Aquí de Eterno no hay ninguno. Revelio. Lumos. No. Ay, vaya. A ver si no me voy a hacer rico nunca. Un segundito. Hay que pasarlo desde este lado. Muy bien. Revelio. Vamos primero aquí. Los cofrecitos, lo primero siempre. Oye, ¿es 62 lo que me ha dado? ¿O es que voy acumulando? ¿Sabes?
Ah, mira, aquí hay otro, muy bien. Ah, pone cofre. No, sí, pues no, es lo que me da. Es lo que me da. Porque 42 es menos que 62. Muy bien. Uy, qué checho. There you are. How did you... ¿Qué es este lugar? Lo raro es cómo coño lo has hecho tú, is this sin ver la luz. I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Para ver recuerdos. I wonder, Me pregunto. Esto es un recuerdo. follow my lead. Sígame. ¿Todo está en su sitio? ¿El traslador está bien escondido? Quizá, muy bien. No sé si la ruta que hemos creado... Es imposible de seguir. Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua, pero yo puedo. Tu capacidad para ver lo que otros no pueden no bastará, Percival. Estamos confiando a quien se embarque en esta senda poderosos secretos, un saber que otros querrían obtener a cualquier precio. Sí, y si tenemos razón, Chance, la bruja o el mago que supere estas pruebas demostrará que merece ese conocimiento. Y la responsabilidad que eso implica. ¿Por qué está en español ahora? No me Hemos había hecho lo fijado. posible. ¿Por qué ahora está en español? That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. La magia que Miriam siempre creyó que The existía. magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Round Rock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. Sí, ahora sí que he visto el brillo. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful.
Toma ya. Meterle un espadazo por el ojete. Joder, conozco una salida. Se ve claramente. Conozco una salida, soy súper listo. Bueno, a lo mejor se la enteraba él. Es verdad. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? ¿Dónde estamos? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Qué guapo, chaval. Qué guapo. Qué puta chulada. Tardan en hacer el juego este, pero mejor que hagan un juego así, tío. Que no con errores ni mierdas, tronco. Como el Cyberpunk y cosas de esas, tío, que por apresurarse a sacarlo, luego la cagan que no veas. Mira, ves, ahora voy a empezar a ir mal, yo creo, voy a tener que bajarlo. No me... Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. Bueno. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Ya parece que se ha ajustado, pero coño, había pegado ahí una especie de lagazo raro. No sé si ha sido por la... Phineas, Nah, sí. Nada, tengo que bajarlo. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were Ha habido complicaciones. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. No, además que me If you're estoy... lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Ha habido problemas también con el stream, ¿no? Me parece. I'll be in touch. Sí, parece a mí que se está quedando pillado. Tengo que bajárselo. No me tira de... Professor Weasley, we've one more to be. ¡Profesora Weasley! ¡Hombre! ¿Eres la tatarabuela? You're just in time. Have a seat. Voy a tener que bajarle la calidad, tío. Me cago en la puta. No me tira... No me tira para el stream. Yes, a bit older than the Es algo mayor que others, los aren't otros, you? ¿no?
You come here with preferences and preconceptions. Certain Ciertas expectations. Tengo muchas ganas de explorar. Tanto texto se ha quedado. Tengo muchas ganas de I'm looking explorar. forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. But your professors have a great deal to teach you as Sí, well. vale, me tienen que enseñar. I wonder. I detect something in you. A certain sense of... what is it? Osadía, curiosidad, lealtad, ambición. A sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. En Hufflepuff. Puf. Paciencia tampoco que tenga mucha, ¿eh? A ver, ¿cómo es? Osadía, valentía y caballerosidad. Inteligencia, creatividad e ingenio. Hombre. Astucia, ambición y ansía el poder. Es que lo de la paciencia... Me tira muy pateada de Hufflepuff, ¿eh? Un segundito, vamos a ver. A ver, perdonad. El inciso. Pues la verdad es que no sé muy bien qué cogerme, ¿eh? Hombre. Es que esta es como muy repipi, tío. Es como muy... osadía, valiente, caballerosidad. Esta me mola, tío. Esta la hice por la astucia. También estaría guay, pero... No, yo que voy a pillar a Ravenclaw, tío. And you've a ready mind, quick to learn. Sí, yo creo que sí. A aceptar casa. You belong in Ravenclaw. No, tengo que bajarlo, And one more thing. Estaba mirando el Due to stream the y unfortunate no, injury tengo que on the bajarlo. pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. Esto se sabía.
Don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. A ver, que tengo que... Sí, esto... Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. A ver, porque esto realmente era cinemática. A ver si ahora... Nada, es que tarda en cargarme las texturas, tío. To begin as a fifth year might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Hombre, aquí parece que va... Rebellion. Rebellion. Creo que le voy a bajar un poco la... Voy a bajarle un punto de calidad. En vez de que esté a ultra, tío, voy a bajarlo a alta. Y... aplicar ajustes. Vamos a bajarlo un poco. Se va a notar más en la fluidez. Sí, me da a mí que sí. Que va a ser mejor. Rebellion. Rebellion. Toma, que hostia. ¿Eh? Tengo que ir para arriba o para abajo. Para arriba parece, ¿no? Sí. Pues vamos para abajo entonces primero. Hay que ir para arriba o abajo, pues ya voy para abajo. Entrar. Rebellion. ¡Uy! Ahí hay un cofre. Quiero ese cofre. Mierda. Quiero ese cofre. ¿Cómo llego a ese cofre? Otra habitación. Rebellion. Cago en la leche. Uy. Uy, se quitó. No me había fijado que había un baño. También hay cacota escondida, seguro. Cacota de la buena. Cerradura de nivel 3. Toma ya. Y un segundo, que me está sacando cosas que hay como más abajo. Vale, muy bien. Uy. Ah, vale, me había parecido un cuervo, tío. Vale, muy bien, lo que es un baño de toda la vida.
Un baño de la vida. Pues nada, no voy a terminar todos los baños, tío. Nada, seguro que será alguna misión o algo así. Igual que aquí, ¿sabes? En plan de este de aquí. Que el jodido. Revelio. Esto seguro que es en un futuro, tío, se podrá... Y sobre todo, este azul, tío. Es que está... Revelio. Sí, es una puerta que está ahí abajo. Vale, pues nada. Vamos para arriba. Vamos a hacer la misión porque me imagino que sea saliendo o algo. Coño. This should be interesting. Esto va a ser interesante. I suppose some introductions are in order. All right. Deep breath. Espérate, antes de presentarte. Ya ves, aquí hay un cofre. Cerradura de nivel 1, tío. Nivel 1 de naves. Es un poco parguela, tío. Cerradura de nivel 1. Oye, pues hay que acordarse porque esto está sencillito, coño. Esas de nivel 1. Preséntate a mí, preséntate a Viret, preséntate a Samantha. Pues yo me quiero presentar a este, ¿por qué no puedo presentarme a este? ¿Y si te mete una hostia? Ah, no, Onda. Y yo quiero hablar con la fantasma. Pues nada, tío. Y aquí hay... Cerradura de nivel 2. Revelio. Una basura. Un segundo. Ese jarrón. Jarrón está aquí al lado, ¿no? A ver. No lo he visto. Ah, vale, no, es la cerradura. Vale. This should be interesting. Esto va a ser interesante. A ver. One moment. Watch this. ¿Qué es esto? Someone threw a dung bomb. Una bomba fétida. Salgamos de aquí. That wasn't quite the reaction I wanted. ¿Qué esperabas? Oh well. Right. What did you hope would happen? Claro, tío. I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? I did, but probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Nos vemos. Igualmente, Everett. Muy bien. Vale, aquí hay que hablar con otras dos personas. No. Dios, te lo ponen como súper... Joder. Coño. Vale, ya arriba hemos subido. Vale, perfecto. Vamos a ver. That's just brilliant, Amit. Brilliant. You'd think you could... Ah! That is not how that... Yo quiero ir por ahí.
Pues nada, vamos a hablar y vamos a dejar de hacer el capullo. Ami Takhar. Why, hello. Vaya, Would hola. you like ¿Te to take a gustaría look? echar un vistazo? Y me recuerda a un amigo mío, tío. Can't see too much Un in colega the mío de day. Albacete. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it ¿Te you like gusta la astronomy? astronomía, no? Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. La verdad es que las estrellas me I hope fascinan. astronomy's on my schedule. Sounds Pero interesting. astronomía en mis I planes have de good estudios. news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all fifth years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, ¿Es obligatoria? better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Menudo pollón. That's not right either. Preséntate también esta tía. A ver, tú eres una loquita de la I planta, want ¿no? him to be in the Quiere que perfect esté en el place. lugar perfecto, un Place sitio he'll donde be esté happy with. contento. Pero no But I puedes can't seem contarlo, to claro, find porque it. es que no, contento tampoco está. Great golden gobstones. I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. No sabría decirte. La verdad que... He did teach me a few things before term, but that's all I can tell you. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. No se anima a hacerlo. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Bueno, un poco flipada. ¿Y si le vuelvo a An decir la affinity for herbology is more typical of a Mandar la mierda, Hufflepuff than a sí, tío. Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. no, te lo hacen por We've si a te lo full pierdes. plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Un It placer was hablar nice to meet contigo. you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Venga, pues Hey ya. there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. ¿Quién me lo ha dicho? Me gustaría saber si... Bueno, ya me he cogido esa manzana. A ver. Si me curaría de vida. Vale, pues... Hay que ir por aquí, que hemos dicho antes. Estás a punto de salir de la sala común. Good morning. I trust you're ready Bueno, for your mira, first estoy day at a punto Hogwarts. para su primer I've been día. dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation,
Joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. En inglés no sé cómo es, la verdad, tenía que buscar. A ver qué es este librito. Así como para que se quede ahí todo lo que tengo. It is a wizard's field guide. Es una guía de campo del mago. Me sirve para hacer lo siguiente para que aprenda para que alcance el nivel esperado del 5º año. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Valioso. Ahora. Me lo meto en el culo. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Bueno, pues sí, Walk vamos. with me and we shall put Mucho it to the test. test. Vamos. ¿Y tú cómo has entrado? Si no eres de Ravenclaw. No te deberían dejar entrar a ti. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. La historia de los magos. Que no puedo correr. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Revelio. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? ¿Por qué no usas Revelio? A ver. Este busto esculpido en la nueva casa Ravenclaw se encuentra en el Orbe Terror. Pero Ravenclaw ¿no era una tía? Los desafíos de guía de campo son la única forma de obtener puntos de experiencia. La única forma. Vale. Vale, pues... abrir guía de campo. Nivel 1. Desafíos. Sala de los menesteres, exploración, misiones, combate. Vale. Vale, especiales con cada desafío que superes. Ve el menú de desafíos para recoger tus recompensas. Visita el menú para recoger todo lo que desbloquees. Vale. Recompensa de aspecto de equipo. Anteojos de gala. Vale. Este me da suda bastante. Vale. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Como fuera del castillo. Vale. Eso haré. Joder, que yo me soy un pesado con lo del Revelio. ¡Revelio! Sí, pues ahí hay cositas. No time to waste. Your classes to attend. Tengo que ir a clase. Pues déjame correr, déjame hacer algo. Vete a la mierda un poquito. Revelio. Coño, ¿y esto? Revelio. A ver. ¿Qué tenemos aquí?
coger esto. Vale. A ver. Pues no lo entiendo. A ver, hay que girar esos dos. Pero... si 1 y 13 es araña... ¿Y qué? Bueno, vamos a... Si por aquí va a pasar varias veces, es mi puñetera sala común, ¿sabes? O sea que... La verdad es que habrá mucha diferencia entre coger una casa y otra, tío. Ahora me estoy a lo mejor arrepintiendo de haberlo pensado un pelín más. Ah, good timing. Justo aquí. Perfect opportunity to show you how to use flu flames to get around a bit las llamas quicker. flu. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Anda, qué bueno. Has descubierto el punto de viaje rápido con llamas flu. Puedes abrir el mapa cuando quieras viajar rápidamente a cualquier llama flu que descubras. Acojonudo. Dos zonas principales, el lado de la izquierda del mapa, donde vienen los alumnos y profesores. E incluye las salas comunes de las casas y el gran comedor. Vale. Una escalera. Vale, con esta vista puedes ver las llamas flu disponibles en esta región. Las llamas flu verde representan las que has descubierto. Vale. Vale. Como la torre de astronomía, biblioteca y los invernaderos. Guay. Vamos a ver. Anexo de la biblioteca. Vale, y en la biblioteca tienes... Vale. Vestíbulo central, perfecto. Viajar, vale. Pues muy guay. Tun, 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 tun. Y aquí estamos. Es muy útil. Estas escaleras dan directamente al vestíbulo central. Esto yo creo que se han inventado, pero es la polla, ¿sabes? O sea, para no tener que estar... You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Nuestra estación de King's Cross Station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts Encantamientos y defensas contra las artes and I'd like to be oscuras. sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Vale. ¿Qué es Hogsmeade? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Vale. Me interesa lo de la cerveza. Vale. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Vale, perfecto. Me interesa What will I learn in encantamientos. Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher.
perfecto. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to Y lo learn. que le queda. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Me temo que no. No te voy a decir nada. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Sí, porque eres un poco cotilla, tú. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. Venga, And pesada, que remember eres to una pesada. use your field guide. Me It sale will be mucha utilidad, que sí. invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Vale, muy bien. Joder, madre mía. Que sí, vamos a ver. Rebelio. ¿Esto qué es? Revelio. Lumos. Bueno. Revelio. Revelio. No te dejan, en plan de los jodidos. O sea, imagino también. Eso era también bastante al principio, ¿sabes? Luego ya te It's dejarán. good to see you, Professor. Me alegra And verlo, you. profesor. I was Digo, hoping espera our que paths would empezáramos cross hoy today antes de que empezara before you con immersed sus yourself in estudios. studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late Bueno, arrival? sí. Un ingenio. I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Tú das un poco tema de espina, también te Good. digo. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be Pero sí, well sí, trained. enséñame. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. A ver. Puedes ver las misiones disponibles en el mapa. Vale, perfecto. Se desbloquean al cumplir ciertos requisitos de nivel y o de hechizo. En estos casos deberás poseer el nivel y el hechizo necesarios para activar la misión. Puedes obtener hechizos nuevos completando las tareas de profesores. Vale, que son como una pistola. Vamos, pero tal y como lo veo parece una pistola, ¿sabes? Lo de abajo, pero bueno. O como recompensa para realizar las misiones. Clase de defensa contra las artes oscuras, según el mapa de campo.
Podría perderme este castillo, quizá tengo solo la brújula. Vale. Vale, y clase de encantamientos. Actio, vale. O sea, en defensa contra las artes oscuras me va a enseñar levioso. O sea, eran encantamientos también, pero bueno. Vale, entonces, si le doy a una, ¿qué quiero? ¿Levioso o...? Me da igual, la que sea. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Sí, para hacerte ya. Misión completada. Le damos la bienvenida a Hogwarts. Muy bien. Brujo la encantada. Muy bien. A ver. 260 experiencia. Muy bien. Vamos a ver. ¿Voy a seguir la brújula? No. A ver. Esto es... Rebellion. Have you finished your herbology essay? Rebellion. Aquí sí que hay cositas. ¿Lo veis esto? Me cago en la leche. Esto tengo que investigarlo como es, tío. No me estoy enterando de nada. Araña. Es que no tiene ningún sentido para mí ahora mismo. Tendré que ver, sinceramente, porque esto no... Anda. Coño. Página de guía campo. De Gregory el pelota. Muy bien. Entonces Gregory una poción que hace que ceda y quien le... Pues muy bien, oye. Muy bien. Ah, vale. Esta era la pregunta. Se me activan solas, no tengo que... Rebellion. Se me activan solas, vale. No tengo que darle yo a los polvos flu. Y otra pregunta entonces, o sea, yo si por ejemplo hago así... Ya están disponibles las misiones secundarias, guay. Cofres de colección, guay. ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, qué chulo! Aquí no tengo polvos flu, no activos. Aquí tengo 2. Aquí tengo 2 también. Porque tengo 2 ahí. Torre de Ravenclaw. Vale, eso al principio, yo creo. Ah, y la sala común. Vale, que sí, que la he visto. Vale, perfecto. Vale, pero no puedo ir todavía. Tengo que ir a pata, ¿no? Pero una cosa, yo me había parecido ver... Bueno, ya lo investigaré. Tampoco quiero alargarme mucho más. Ya lo haré más adelante. O sea, no quiero tener que estar mirando en el minimapa. Me parece que hay alguna forma de que como que te salía un rastro o algo así. He visto en algunos gameplays de estos... Rebellion. Espérate, quieto. What are you up to now? Que quiero...
Es muy bien, es... Joder. Revelio. Aquí, ¿no es? Había uno... ¡Hala, hala, hala! No te pegues. ¿Y si yo me voy...? Uy. ¡Soy a la calle! Joder, tío, es que flipas, tronco. Qué gana de tener una escoba, tío. Qué guapo, tío. Bueno. ¿No me puedo tirar? No me puedo tirar. ¿Y si hago así? No, tampoco. Vale. No te quejes tan... Esto sí que va a ser un... Revelio. ¿No? ¿No? Tío, ¿en serio? Joder. Vaya tela más... Bueno, pues ya está. Este sí, ¿no? No, mira, lo que sí que había... Lo que hay es un cofre. Lumos. Ah, vale, aquí voy a tener... O sea, estos van a ser todos los... Crucio. Imperio. Avada Kedavra. Esencial. Desmayus. Vale. Protego. Rebelio. Y vale. Vale, pues no hay más. ¿Ves? Eso es lo que decía, porque antes no me... ¿Por qué no me ha salido antes, tío? Mal rollo en los ojos, tío. Se me queda pillado, me parece, tío, cuando... Professor Hickett! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. A mí no me pasa, no yo lo veo bien, pero me parece que vosotros lo veis mal, tío. You may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about solitario, vivir para contarlo. Knowledge. Sí, me parece que las cinemáticas se ven mal. Age matters very little. No sé por qué, tío. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. A ver, vamos allá. Levioso. No es levioso, es leviosa. Levioso. Tío, ¿por qué las cinemáticas se ven mal? Me cago en la hostia. Let's try something a little larger. No entiendo, tío. ¿Por qué se ven mal las cinemáticas? Si el resto del juego se ve bien, tío. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast?
This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Levioso! Now, the basic cast. Well done. Well done. Muy bien, estupendo. Very good. But the best way to practice is by dueling. Es con un duelo. We'll start with you two. Empecemos por ustedes. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Vale, muy bien. Protego. Easy. Stupid Protego. Face names. Levioso. Good form. I know. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your Levioso. Let's just say I'm a quick learner. I do enjoy a lively duel. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Risita. Ah, tienes uno que te odia. Muy bien. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Puntos para Thank you, Professor Hackett. Glad Por to fin have no the van a ganar opportunity siempre to a Gryffindor o practice. If Slytherin. what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for Puede you. cambiar en una batalla, puede cambiar los hechizos, I los shall cuatro reach estos out que soon tengo. with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Revelio. Class is dismissed. Cerradura de nivel 2. Pues tampoco es tanto. A ver si aprendo de una vez lo de las cerraduras. Oh, if you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Tú eres un poco flipado, compañero mío. Hola, Gryffindor. Always Siempre thought pensé que Levioso was era for para first years. los de primer Not año. anymore. Ya no. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Bueno, pues muy bien. I'd hate to face Professor Hackett in a duel. Nice Habla con work. Sebastián. Buen trabajo. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Y eso que no Then tengo la again, mía. perhaps this wasn't your first duel. He participado en combate de varita, bueno, contra estatuas, ¿sabes? Pero bueno. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Bien. Suena sospechoso, suena misterioso. Suena de Exclusive puta madre. and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with Ya you. tengo mi primer amigo I'm sure malo. I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. Muy bien. ¿Dónde coño está el cofre este, tío? ¿Qué me está saliendo aquí?
Nivel 2. Soy un prodigio. Pues ¿sabes dónde coño está el cofre este que me está saliendo? Cago en la leche, que no lo veo. How nice to see you, my young friend. Está marcando un cofre, tío, pero no lo veo. O sea, no lo veo a través de ningún lado. O sea, no sé si está para arriba, para abajo. Cago en la leche. Cago en todo lo que se menea, tío. Revelio. Este sí, no me dará algo. No, poco. Si te tiro. Revelio. Me tienen un poquito harto lo de los cofres, ¿eh? Pues hay que... Es que eso imagino que es cuando sale algo, ¿no? Porque hay veces que hago... ¿Qué coño es eso, tío? ¿Por qué me haces eso? Revelio. Hola, compi. Estoy robando mitones de color caoba. Oye, es verdad, no me he visto si me puedo cambiar inventario, equipo. Accesorio de la mano. Tengo unos guantes negros. No, prefiero estos, yo creo. A ver. Accesorios para la cara. Nah, estos no. Me gustan más los míos. Mangos de varita. Accesorios para la cabeza. Paso de boina. Paso de boina. De hecho, ¿no me han dado supuestamente cosas por el pase este especial? Nah. Capas y túnicas. La verdad es que prefiero ir con el atuendos. Supuestamente debería tener... Bueno, puedo ir en pijama. Estaría guay, la verdad. Luego lo veré, porque supuestamente debería tener... A ver, ¿no? Un segundo. Equipo. Inventario. Ah, no, colección. Quería ir a lo de las colecciones. Pero no... Claro, ¿y este por qué no me lo puedo poner? Equipo. Atuendo. ¿Ves? ¿Por qué no me puedo poner ese equipo? Bueno, ya lo investigaré. Cuando lo investigue, me enseñaré mañana cómo se hace, pero...
Por si alguien tiene... Revelio. Eso bonito. Ah, vale. Anda, joder, acabo de pillarlo. Soy medio subnormal cuando quiero, tío. Soy medio subnormal cuando quiero, macho. Regio rosa. Pues si no tuviera suficientes cosas que hacer, el ministerio me ha encargado que organice la inoportuna llegada de un nuevo estudiante a Hogwarts. Es de 5º año, ¿se lo puede creer? Insiste en acreditar una escolta y un mentor que le brinda su ayuda para aclimatarse antes de que empiece el curso. Así que lo entiendo. Le encomiendo esa tarea. Ah, vale. O sea que no es que me odie el FIG. Vale, dirigía a FIG. No es que el que me odia es el director. Vale, vale, vale. El que me odia es el director. Vale, vale. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está el cofre ese que quiero? Revelio. Qué buena leche. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented Revelio. Sea 20. Muy bien. Bufanda de raya diplomática. Bueno, pues vamos para arriba. Te puedes tirar la puñetera vida, tío. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Es, tío, van mal, tío. Lo veo yo que se queda parado en el... There is an open seat here. Thank you. Gracias. Lo veo yo que se queda parado en el OBS, tío. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Comenzamos. Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Es que, hostia, es que no le he dado. He hecho yo mal. Accio. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air.
After me. Qué tío más motivado. Superar niveles a medida que avances. Voy a tener que probarlo en medio, tío. I've always found that fun goes Sí, hand in es que hand yo veo with que lo graba mastery, mal. as I'm Que sure lo the emite mal, Quidditch vamos. players amongst us would agree. Hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Hmm? A ver, vamos a ver. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Accio, show us how it's done. Very good. No, vale. That's it. Ah, vale, cojonudo. ¿Y si hago un leviosa y hago trampa? Splendid. Vale, guay. Pillado. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. A ver, venga. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Let us see this. Verás, hija de perra. Yes! Accio. Toma. Excellent control there. Oye, ¿y si le doy una...? Nicely done. Vale, sí, pero vamos. Vale. Vale, pero te va a echar fuera esa. Vale. That is how it's done. Accio. Toma. A perfect score. ¡Vamos! Remarkable. Una petanca. Toda la vida, más o menos. Let us make this a bit more interesting, shall we? A ver. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Venga, vamos. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Será perro una. Vete de ahí. Te voy a tirar la bola. El profesor se podía ir un poquito a la mierda. Very good. Watch this. Vale. Para hacerlo bien me vale. Dear me.
hacerlo bien me vale. Do not think I was such an easy on you now. Para hacerlo bien me vale. Quite impressive. No sé que me tiren a una bola la cabrona. Here we go. Como me tires una bola, There we go. vamos a tener más que palabras tú y yo, como me tires una bola. A ver. Aquí. Ahí va, me queda corto, Two perfect rounds. You're a natural. Very good, both of you. Well done. Enhorabuena. Lo han hecho muy bien. Muy bien lo han hecho. ¿Y qué coño era eso? Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Te lo prometo. Me alegro de que lo entiendas. That's good Te to quiero, hear. tu amiguita. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Y un país nuevo. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Curioso. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Sí, pero también es verdad, será más débil, ¿no? Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Joder, no la vas a esperar, pero si has sido tú la que más entretenido. If you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectations? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now,
Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Vale, perfecto. Guay, pues me parece que lo vamos a dejar por aquí. He hecho yo un autoguardado, pero voy a hacer un guardado yo de todas formas normal. ¿En ajustes será? ¿O? Sí, aquí. Guardar partida. Espacio de guardado vacío, perfecto. Guardando. Guardado completo, dato. Y ya me investigaré yo todo esto por mi cuenta. Haré un pequeño resumen seguramente. Hello. How was your first day coming along? Samantha Day. Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. Qué amable. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Vale, me gustaría terminar en algún sitio bonito. Bueno, pues aquí mismo. Si tampoco quiero liarme con esto demasiado. Bueno, pues la verdad que me está encantando. Es una pasada de juego. Me he detenido un poquito más de lo que esperaba. Pensaba haber hecho esto un pelín más rápido, ¿sabes? En plan, a ver... Porque todavía no tengo ni la varita, ¿sabes? En plan, pero bueno. En plan... La verdad es que se hace... O sea, no largo, pero se hace entretenido. No me ha parecido aburrida ninguna de las partes. Investigaré bien también el hecho de lo de los vídeos. A ver si aunque sea eso le puedo bajar algo la calidad o ver si puedo hacer algún ajuste en el OBS. Porque es una faena, la verdad. Porque yo sí que lo veo bien, pero sí que es que mirando la otra pantalla lo que se está grabando, lo que se streamea, sí que es verdad que se queda pillado. Así que nada, voy a ver, sobre todo quiero ver en la grabación si también cuando lo suba a YouTube también va a pasar lo mismo. Así que nada,